sini media rokno sing tinio bises klai bakma political blog sini TW ni sini bubagaran dagina ni bisutike tini 16 tarik August 2022 salo sing tinoro phai sini ang tai sini buku sini borong gana je working president Swapna Debbarma sing khani sopailai sing oro tini seminar khalai mangka belai khani tongfoka oroni joto buku song sini bubagaran sini warrior sing joto sengkrak zero sing omo joto tinoro phai manjak lekhe omo mane busuli hini mano boro khe ekdom busuli kra gabon bagi sing belai khani tongfoko sing tini oro sing bubagaran dagi meni bisini sing share khalai mangka bises ke sing bubagaran dagi ka je norok tini o 16 tarik August সারা ত্রিপুরাও নরনি ব্রিরঙ্গি 44টা ব্লগ নরক কাছে সেমিনার খাইদিন বিন দাগি মুনি বিসিংতি जों दिनै सारा त्रिपुराव अबाहायके जों सेमिनार खालाय दङ बिनि अमंखा बागमा पलिटिकल ब्लक TW नि बर'राव सेमिनार खालाय दंलायो जों खालाय मांखा होननानै बहनो नरक प्रत्येकटा ब्लक डिस्ट्रिक्ट नो हंखाय जों 27 तारिखआव अबाहायके जों हाय दिसे सेमिनार खालायनाय चिनि बुबागान दागि माने बिसुंति ताइ जोंरो जों दिनै बागमा ब्लक नि चिनि बुकुक संगै जों bubagaran ni jete boda gimeni kopno sing srai srai sing sai sing share khrelekya salaikya bo sawo protekta block ni 20 jon tai district ni 20 jon oma hike noro bumung tubudi tini buskanga bishas ke sini village committee je election to mane abono success khlenen bagai noro buma bodolok no ang nango ni bo samabai sing tino mate jotono kha basalai sing tini oroni chini buku song bor kha basaja sing oma ke buskang sini village committee election sing জয় খেলাইনাই বিশেষকে অর বাগমা পলিটিক্যাল ব্লগ जोंनुगो 18টা বিসি दङ बर 18টা বিসিও बर 18টা বিসি खालामनानै बर नम हाय बर साइतो लायजा आमनि बेलेखा नां तंफका बुंनि जे बर कक माने खनावै जों ज तर सलाब्रै सिनि बुबागारनि वारियर जों अर खाबा सालायजा अ बागमा ब्लग निगै आमनि आं असंग सानाय जों जायखिसा जागा थाना दङ जों सलिलामो ताबो आनि परे सिनि वर्किं प्रेसिडेंट बखायनो शेयार खालाम आसिना जतना हामबाय ay sini jotto manjang ay jotto na hambay te bubagrana hambay maru tam male ti pramotha ni supremo sini abubagra tini bini dagima ni banyo sing tini burido tag yapri selai yapri barak pamayo buskangni rajnaitik ba buskangni election notui nai sini TWF abang ka 27 tarik sini district committee ni sini seminar na unke tabuk tini 16 tarik tini 16/8 2022 tini seminar joto jaga ni seminar ni tongo 44 block baksa jaga wo hangkai tini khlaya hoinai tai 2-3 ta block baki tongnai abo hangkai khana khlai jaknai tini jing o seminar o okok no tongo tini buskangni maso फाइनाय मासो चिनि राज्य सम्मेलन दङ अ राज्य सम्मेलन चारि तिसानानि बागैनो दिनैनि सेमिनार ताई बुस्कांनि इलेक्शन नतुई विलेज कमिटी विशेष के विलेज कमिटी निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन तुई सेमिनार ताई चिनि संगठन चांगाखाय राखनानि बागै अ सेमिनार ताई के सांगांखाय चिनि 19 तारिखो महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर बिनि birthday no palainani bomahake palainani obo o seminar bisinti no kok sanani ini nai जों obo kaisa narak laijak tini hingkang kai जों oro bagma block committee जों phailajak bagma block o tini seminar soli dongo o seminar khub kahmkai no जों khalalaika tam himale borok jotono sakthal tar laijak te o bagma block hingkang kai tam himale oro जों saimano oro chini राज्य सरकारनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरमगोनां रामपदनि एलाका कठिन लड़ाई खालायना हिनि बरक तेबो कक सालायजा ताम हिमालय जे सबनो बरक क्षमता दंफानो बंनि जे कक सामानि बेलायखै ताताल बेलायखै बंनि बावटा जे कक रिमानि मते कक नारगिया जे कक सामानि मते कक नारगिया आबनि बागैनो बरक तिनि बिनि एलाका फानो उथन बिनि एलाकाओ तंख्ला लायजाक बिनि एलाकाओ बनो बरक हिसाबै चाजाक लाया ता सारा बिनि एलाकाओ बरक मानिया
বরক যে বিজেপি রক যে তাতাল কক সাইতমানি এবং IPF টি বিজেপি ক্ষমতা তংখানো যে বিজেপি রক যে ঠকাই থাকমানে আবো তো সাইমান দङ যে IPF টিনো বম হাইকে ঠকাইকে টিপ্রালেন দিনা হিনাই টিপ্রালেন ইতু শব্দ লাইমায়া টিপ্রালেন দিনা হিনাই টিপ্রালেন কক বিধানসভা কক সাইমায়া আবো সারা ত্রিপুরা বাসিনা সাইমানো অরণ বরকতেবো সাইমানো যে যেহেতু অরব গরম গনাং রামপদ জমাতেনি এলাকা বা বব অর ফাইনাই যে লাল মথা ত্রিপুরা মথানা লাল মথা হিমারক আবো বেলাইখানো আবো সেলেংমাসি কক লাল মথা বতাঙি লাল মথা হিন যে